جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, उन्होंने एक इनविटेशन भेजा था पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनाब मोहित यूसुफ साहब को। और ये एक उन्होंने मीटिंग कॉल की थी नवंबर में अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर। और बेसिकली उन्होंने रशिया, चाइना, पाकिस्तान और जो बाकी खिते के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको इनवाइट किया था कि वो आएँ और खिते में चीज़ें डिस्कस की जाएँ। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत जो हैं, वो जो मॉस्को फॉर्मेट है या जो बाकी डिस्कशंस होती हैं, उसमें भी जॉइंटली जाते हैं। लेकिन ये जो एक इन्विटेशन आया था, इसको मोहित यूसुफ ने रिफ्यूज़ कर दिया। और आज वो एक मीडिया ब्रीफिंग में बात कर रहे थे और किसी ने सवाल पूछा कि आप जो है वो जो इंडियन एनएसए की इनविटेशन है उस पे जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा जी स्पॉइलर जो है दे कैन नॉट बी पीस मेकर। सो पाकिस्तान के ये जो मौकफ है कि वो स्पॉइलर है और वो पीस मेकर नहीं हो सकता। सो अगर आज एनएसए जो है वो पीस मेकर बनना चाहता है और इससे पहले वो स्पॉइलर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसमें जारी बात है कुछ चीज़ें हैं जो समझने की हैं कि क्यों मोहित यूसुफ जो है वो नहीं गए और क्यों, क्या जाना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है कि कई लोग कहते हैं जाना चाहिए, इंगेज करना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं, बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, राब्ते ही नहीं करना चाहिए। जरा पहले डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं जो है वो जा रहा, या मोहित यूसुफ ने क्या ऐसा हुआ है कि वो नहीं गए। पहली बात तो यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पाकिस्तान का एक मौकफ रहा है कि पिछले 20 सालों से कि जी अफगानिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो स्पॉइलर है। उसने वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया, टीटीपी को सपोर्ट किया, ये पाकिस्तान शुरू से कहता आ रहा है। और जो बहुत सारे डॉसियर जो दिए हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी की को उन डॉसियर को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस तरह रिकग्नाइज नहीं किया और वो वर्थ और वैल्यू नहीं दी जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था। वो मानते हैं जरूर उन डॉसियर की वैल्यू को, लेकिन दे डोंट वांट टू टेक एन एक्शन। सो पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस थी, बट टू कीप टेलिंग द वर्ल्ड कि वो क्या कर रहा है। सो वो अगर पाकिस्तान यहां पे चला जाता है, तो मोहित यूसुफ को ये था कि अगर मैं चला जाता हूं तो जो इंडिया अफगानिस्तान में 20 साल करता रहा है वो तो हमेशा फिर मैं तो उसके ऊपर स्टैंप लगा के आ जाऊंगा। सो अगर मैं नहीं जाता तो इट मीन्स कि हम आपके साथ अफगानिस्तान में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। एक चीज। दूसरा ये है कि क्या अफगानिस्तान का कोई रोल नहीं रहेगा, इंडिया का कोई रोल नहीं रहेगा अफगानिस्तान में? ऑब्वियसली रोल रहेगा, क्योंकि इंडिया तालिबान जो वो स्टनकजई हैं, शेर समथिंग स्टनकजई साहब जो हैं, वो ही हिमसेल्फ कॉन्टैक्टेड द इंडियन एम्बेसडर आई थिंक इन कतर। सो ये चीज तो है। सो दूसरा ये है कि पाकिस्तान को ये था कि अगर हम चले जाते हैं सॉरी, तो वो माजी की वो चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने सार्क की एक मीटिंग कैंसिल कर दी, वो जो माजी का एक बर्डन बैगेज चला आ रहा है वो सारा। फिर इमरान खान साहब बड़े तैयार बैठे थे कि जैसे ही हालात ठीक होंगे, जैसे वो वजीर आजम बने, तो मैं ऐसे करूंगा कि मैं मोदी के साथ डायलॉग करूंगा। और वो तो दुआ गो थे। और पाकिस्तान की अपोजिशन इमरान खान को बड़ा आड़े हाथों लेती है इस बात पे कि जनाब आप तो दुआ गो थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन जीते और उनके साथ टॉक्स हो, तो फिर क्या हुआ, आप क्यों नहीं टॉक्स करते? तो नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन लड़ने से पहले वो जो स्ट्राइक कर दी, उसकी वजह से फिर एक और एनवायरनमेंट खराब हुआ, जिसको इमरान खान साहब समझते हैं कि मेरी उन्होंने बड़ी इंसल्ट की अमन के लिए। और फिर वो एक जो ऑफेंसिव टोन उन्होंने लिया, और फिर कश्मीर के ऊपर एक जो स्टेटस ले लिया, वो एक जो चेंज कर दिया, वो एक और फिर जिनको पंजाबी कहते हैं ना सोने दे सुहागा, वो हो गया। सो इमरान खान ने इनवाइट करना चाहते थे, वो ना हो सका। सार के हवाले से है जो चीजें खराब हुई, वो ना हो सकी। अब पाकिस्तान ये कहता है कि इनका हमारा बायलैटरल ताल्लुक तो है कोई नहीं। दिस इज व्हाट पाकिस्तान बिलीव्स, कि तो हम अफगानिस्तान के साथ इनके साथ क्यों डिस्कस करें। दिस इज द रीजन व्हाई मोहित यूसुफ इज नॉट गोइंग। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर। बट वो कहते हैं जी हमारा इनके साथ बायलैटरल तो है कोई नहीं, हम ना तो ट्रेड हो रही है, इंडिया ने हमसे मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस भी ले लिया। वो जारी बात है, उसके पीछे वो इसलिए लिया क्योंकि हमने उनको कभी दिया ही नहीं है, एंड दे केप्ट गिविंग अस मोस्ट एमएफएन मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। हम देना चाहते थे लेकिन वो ना दे सके, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक जो मजहबी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो ज्यादा प्रेशर डाल देती हैं हुकूमत के ऊपर कि नहीं, इंडिया हमारा जो है वो सबसे अच्छा मुल्क नहीं है, फेवरेट तरीन मुल्क इंडिया हमारा नहीं हो सकता, विदाउट नोइंग व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड व्हाट इज दिस वॉर एंड सो एंड सो।
ٹھیک ہے جی. سو یہ جو صرف افغانستان پہ انگیج کرنا چاہتے ہیں، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سو وائی ناٹ اینی ادر؟ سو جو ملٹری سی بی ایمز ہو رہے تھے پاکستان اور انڈیا کے، وہ سی بی ایمز تو وی ہیڈ اے گڈ کنکلوژن، وہ چلتا رہا. لیکن دا پوائنٹ از کہ اس کے بعد ابھی وہ جو ملٹری سی بی ایمز ہیں وہ خراب، وہ اس کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہے. اگر دیکھیں آپ ملٹری سی بی ایمز جو ہیں وہ آپ نہیں کرتے، یا آپ نے صرف 2003 کا جو سیز فائر ایگریمنٹ فارملائز کیا ہے اور آئندہ کچھ نہیں ہو پاتا، تو وہ جو ایک سی بی ایم ہوا دیٹ مے بی ان ٹربل ایز ویل، اس کے اوپر بھی پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو چیز ہے کہ جی یہ شاید ہمیں صرف ملٹری سی بی ایم سے کام چلے گا، ملٹری سی بی ایم سے کام نہیں چلے گا. ڈپلومیٹس کو بھی کام کرنا ہوتا ہے، پالیٹیشینس کو بھی انگیج کرنا ہوتا ہے. اور پاکستان، ابھی میں جیسے میں نے بتایا، اسد عمر جو ہیں وہ امریکہ گئے تھے، انہوں نے نکی ایشیا کو انٹرویو دیا اور وہاں پہ جناب کہہ دیا کہ جو ہمارے لیے چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، جو انہوں نے کہا جی کہ ہم انڈیا اور چائنا کے نیبر ہیں، دنیا کے دو بڑے ممالک، دنیا کی دو بڑی اکانومیز. سو پاکستان وہ جو جیو اکنامکس کی بات کر رہا ہے اور جو اپنا جو پیٹرن بدلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ the world must not look it from the lens of Afghanistan, the world should look us from the lens of a geo economic power، اور جیو اکنامکس کے لینس سے دیکھنا چاہیے کہ جی ہم اکنامکس میں اس میں چیزوں میں انگیج ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب اس میں یہ جو پاکستان کی خدشات ہیں بہت زیادہ، اور اگر پاکستان کے کہیں نہ کہیں پہ اٹ سیمز کہ اگر بائی لیٹرل کچھ نہ کچھ بیک ڈور سویلینز کا چل رہا ہوتا تو شاید موحد یوسف یہ نہ کہتے کہ میں نے نہیں جانا. یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ بیسیکلی ایک ایکسٹینشن ہے اس چیز کی کہ انڈیا پاکستان کے کچھ بھی آپس میں نہیں چل رہا، کچھ بھی ڈائلاگ نہیں چل رہا کسی قسم کا بھی. اینڈ دین ابو آل پرائم منسٹر عمران خان، جو کہ انہوں نے چینی اور کاٹن امپورٹ کرنی تھی وہ نہیں کی، تو وہ افغانستان کے اوپر کیوں ڈائلاگ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کریں. دین پھر الیکشنز بھی آ رہے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب الیکشنز میں انٹر ہو چکے ہیں. the way he is using religion card, the way even وہ جو ٹی ایل پی کو مین اسٹریم کر کے اور ٹی ایل پی کے ساتھ پولیٹیکل الائنس بنانے کی باتیں کر رہے ہیں پنجاب کے اندر. کین یو امیجن؟ جو جماعت پرسوں تک یا کل تک ان کے لیے دہشت گرد تھی، ملیٹنٹ تھی، وہ آج اس کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ الائنس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. سو عمران خان از ان دا الیکشن موڈ، سو ہی بلیوز کہ یہ ایک اچھا ڈیسیژن نہیں ہو سکتا اگر میں این ایس اے کو بھیجتا ہوں. سو جو لارجلی موحد یوسف صاحب کا پرپز تھا ٹو بی ان دس سیٹ، وہ that is not being served in my understanding. His one of the purpose was to mend ties with the US، اور وہاں پہ ایک لابنگ کرنا تھی. وہ کوئی اس طرح چیزیں امریکہ کے ساتھ ویسے تو اسٹرانگ نہیں ہوئی، لیکن ایک امریکہ کے ساتھ ہمارا دوبارہ ہم نے کنیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی ڈائلاگ تھوڑا بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں. لیکن موحد یوسف صاحب جتنی اپیل کر رہے ہیں دنیا کو، جو ریسنٹلی انہوں نے فارن افیئرس میں ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، اپیل یہ ہے کہ جی ہماری دنیا ہماری بات سنیں افغانستان کے اوپر. اینڈ موحد یوسف has a serious frustration, the world is not listening me and my perspective اور ہمارا پرسپیکٹو. سو ایک فرسٹریشن ہے. اب اگر چلے جاتے تو کیا ہوتا، یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو تو ہے. اب چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ چلے جانے سے بڑے فائدے ہیں آبویسلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں اگر کسی اور جگہ پہ نہیں تو ایک یہاں پہ اگر برف پگھلتی it would have been a positive thing. Then پھر یہ ہے کہ چلیں اگر افغانستان پہ آپ اگر انڈیا کے لیوریج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ نے ان کو لیوریج دی بیسیکلی کہ جی ہاں ہم آگے ہیں، تو you could have taken a leverage some other point. آپ ان کو کہہ دیتے کہ جی ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں. That could be on even initiating a backdoor channel اور کچھ نہ کچھ جو چیزیں ڈیولپ کرنے کے لیے. ہم جو امریکنس کو کہتے ہیں، جو ریسنٹلی سی این این کا ایک آرٹیکل آیا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جی ہمیں وہ we will sign an MOU with the Americans in case America helps us in mending ties with the India. So this is one of the point which the Pakistani authorities have discussed with the Americans. So ہم امریکنس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم پرسنلی اگر ایک ریکویسٹ آئی ہے ملنے کی تو وہ ہم اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے. دس از another view. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہم چلے جاتے تو ہمیں ایک جیسے میں نے کہا لیوریج مل جاتی. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ کوئی ہم دوسرا پوائنٹ شروع کر لیتے، کوئی اکانومی کی بات شروع ہو جاتی، کوئی جو ہے وہ ریسنٹلی کوئی ڈائلاگ شروع ہو جاتا، کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ کہیں نہ کہیں ہو جاتی، تو موحد یوسف کا جو پرپز تھا وہ سرو ہو جاتا. اب اگر آپ ان کو اسپوائلر کہیں گے اور پیس میکر نہیں کہیں گے، کل کو تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں چوتھ
साल बाद 4 साल बाद 8 साल बाद बैठना तो है। तो लेकिन ये है कि या फिर ये आप वेट करें कि नरेंद्र मोदी चले जाएं और डोवल चले जाएं, एंड देन फिर टाइम अच्छा आएगा तो फिर कभी बैठ जाएंगे। आई डोंट बिलीव दैट इज गोइंग टू बी द टाइम। आई थिंक इंडिया इज प्लेइंग वेरी हार्ड एंड टफ, एंड इंडिया इज गोइंग टू टेक टफ पोजीशंस विद एवरी पासिंग डे, जिस तरह वो किसी थर्ड पार्टी को वो नहीं आने दे रहे। सो शायद पाकिस्तान के अंदर एक और भी गुस्सा है इस वक्त कि भाई ये जो लोग हैं, हम इनको कह के थक गए कि डायलॉग करना है और ये लिफ्ट ही नहीं कराते। सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। ठीक है, फिर अब देखी जाएगी, नहीं करते, अब हो गई जो होना था, क्या हो जाएगा, पहले डिस्कनेक्ट है। कौन सा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर जो आज नहीं जाएंगे तो हमारी कौन सी इकोनॉमी रुकी हुई है, या जो बायलैटरल्स बंद हो जाएंगे, या कौन सा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, कुछ है तो नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान। फॉरेन जो हमारी एम्बेसीज है वो वैसे 50% स्टाफ पे काम कर रही हैं, 50% पे काम कर रही हैं और सारा। तो ये जो चीजें हैं ये एक चीज है। चले जाते तो शायद मोहित यूसुफ could have opened any channel, he could have done something, he could have played a role, क्योंकि जो पर्सनल बायलैटरल्स होती हैं उसमें कोई ना कोई एडवांटेज जरूर होता है। दूसरा ये है कि चले जाते तो शायद अफगानिस्तान में तब्दीलियां तो आपकी मर्जी की रहनी चाहिए, इसका मतलब ये आनी रहेंगी। पाकिस्तान की बात तो फिर भी अफगानिस्तान में सुनी जा रही है, हर लिहाज से, बेशक डिप्लोमेटिकली हो, पॉलिटिकली हो, मिलिटरली हो, हमारे सारे क्वार्टर्स उनके साथ इंगेज हैं, क्योंकि जो सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो कोई और तो कर नहीं रहा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ना भी जाएंगे और वो मुलाकात वहां पे हो जाए, एंड देन तालिबान वहां पे डायरेक्ट चीजें उनके साथ कर लें, इंडियन एनएसए के साथ और मिलिट्री के साथ, तो वो हमें उसका क्या फायदा होगा। अगर तालिबान जिन्होंने पंजाबी कहते हैं सीधे हो जाए इंडियंस नाल, they will cut us off. They can do it because we just can't trust Taliban all the time. They are not as much trustworthy as we believe, but yes, अभी तो उनको जो मेन स्ट्रीमिंग की जरूरत है वो ठीक है। सो ये भी एक फैक्टर है कि अगर हम ना भी जाएं तो इंडिया में स्टे इन टच विद द तालिबान, एक रियलिटी है, और तालिबान आर वेरी ओपन in terms of dialogue and engaging with the Indians. So चले जाते तो शायद एक मीडिया का माहौल अच्छा होता, ऑप्टिक्स अच्छी क्रिएट होती, शायद कोई जो है नई चीज सामने आ जाती, कोई वहां पे इंटरव्यूज देते, कोई मैसेजिंग करते, कोई पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करते, वहां पे मीडिया के साथ इंगेज करके उनके अच्छे चैनल्स को इंटरव्यू देते और वहां पे बताते, पाकिस्तान का मौकफ और लेके जाते आगे इनटू द इंडियन पब्लिक, एंड he could have spoken, बेशक जो मर्जी अपना एक पर्सपेक्टिव है नरेंद्र मोदी के बारे, वो पर्सपेक्टिव भी रखते और अफगानिस्तान के ऊपर बात कर लेते और बाकी किसी चीज पे बात ना करते, द वे अमेरिकन्स डू विद द इरानियंस, the way Iranians and the Saudis they are doing, the way Taliban and the Iranians were doing, ठीक है जी। So ये जो चीज है ये it would have been, जैसा Russians and Americans कर रहे हैं, Chinese and Americans कर रहे हैं, so let's compartmentalize कर लेना शायद एक शायद ज्यादा एक मुनासिब अप्रोच होती, बिकॉज मैनी पीपल्स बिलीव दिस एज वेल। लेकिन उधर पाकिस्तान का जो मौकफ है वो मजीद रिजिड होता जा रहा है, बिकॉज द इंडियंस हैव नॉट गिवन स्पेस टू पाकिस्तान पोजीशन कि लेट्स हैव सम काइंड ऑफ एन एंगेजमेंट, लेट्स एंगेज ऑन समथिंग। सो ये जो पोजीशन है ये एक चैलेंजिंग है, क्योंकि कल को अगर दोबारा टॉक्स होंगी, अगर जल्दी 6 महीने 3 महीने 8 महीने साल, या पाकिस्तान ये समझता है बात ना भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारी कौन सी इनके साथ बात हो रही। तो ये सारा जो एक सिनेरियो डेवलप होता है, मेरी अपनी जाती राय में, अगर आप सिर्फ स्ट्रिक्टली अफगानिस्तान पे बात कर लें एक चीज, इट वुड हैव बीन मच बेटर। बाकी हर चीज को छोड़ देते और पूछते कि क्या कह रहे हैं आप, बताएं हमें, और वहां पे अपना पर्सपेक्टिव रख लेते भाई कि आप देखें माजी में आपका क्या रोल रहा है अफगानिस्तान में, क्या अफगानिस्तान की लैंड पाकिस्तान के बारे इस्तेमाल नहीं हुई, ये सारी बातें की जा सकती थी। क्या पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं हुए, जो भी पाकिस्तान का एक मौका था रख सकते थे। खुल्लम खुल्ली बातें होती, एक पॉइंट जाता, एक इंडियंस के सामने बैठ के आप बात करते। अभी ये है कि अभी आपने बात नहीं की, अभी उनको पता है हम क्या कह रहे हैं, लेकिन talking in front of them in a Doval and in the presence of every regional player would have been a different point of view in my understanding. So लेकिन we missed this opportunity. Maybe those who have calculated, जिन्होंने चीजें कैलकुलेट की हैं, हमारे सिविल मिलिट्री फॉरेन ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने सबने जारी बात है एक इसको मिलके नो कहा है, तो दे मे हैव जो है वो आउट क्लास्ड और आउट मैन्यूवर्ड और आउटवेड
جو ہمیں فائدے ہونے تھے اور انہوں نے سمجھا کہ نقصان زیادہ ہوگا, سو لیٹس ڈسکارڈ آل دیٹ پوائنٹ آف ویو. سو بٹ اینڈ ون مور اپرچونٹی اور ہوپ, وی لاسٹ اٹ. پہلے پاکستان بلاتا رہا, وہ نہیں آتے رہے اور معاملات خراب ہوتے رہے. ابھی انڈیا نے بلایا تو یہ افغانستان پہ, تو پاکستان مسڈ اٹ, بٹ اٹ وڈ ہیو بین اے مچ بیٹر پوزیشن ویئر چلے جاتے لیکن اپنا ایک اسٹرکٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے. لیکن شاید اس لیے نہیں جا رہے کہ اگر ہم چلے جائیں تو جو ہمارا 20 سال پہ افغانستان پہ ایک سٹینس ہے اس کے اوپر وہ تو ڈسکارڈ ہو جائے گا. سو لیٹس کیپ دیٹ سٹینس انٹیکٹ. Let's keep that point there. Let the world accept what we have been saying over the period of time. So this is an interesting situation. It shows that koi hamara aapas mein koi bilaterals ya track 2, track 3, it's not working anywhere, which shows a bleak picture and will create more uncertainty. Or it may create a pressure on India as well, maybe at the end of the day. Look, wo bhi hamari parwah nahi karte. ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں, غرض نہیں ہے. اگر ہم نے ان کو اتنا زیادہ اگنور کیا بات کرنے کے لیے, اتنی زیادہ بات نہیں سنی کہ اب وہ بھی پرواہ نہیں کر رہے. سو لیٹس چینج دی ایٹیٹیوڈ. اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کوئی لمبا چوڑا فائدہ ہوگا. زیادہ فائدہ یہی ہوتا کہ وہاں جاتے, اپنا موقف دیتے, بات کرتے, میڈیا کو انگیج کرتے, اپنی ڈفرنٹ لائن رکھتے جو ہماری تھی. لیکن engagement is always better than not engaging. Thank you very much.